Salam alaikum, et j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer maintenant avec le deuxième chapitre qui concerne les terrassements. Les terrassements, pour construire un ouvrage, quel que soit tunnel, poutre, pont, bâtiment, barrage, il est nécessaire de modifier le terrain naturel. واش معناتها؟ معناتها احنا يعطونا un terrain. Avec le terrain راح نبنوا فيه un bâtiment ولا نديروا فيه une route ولا un pont ولا un barrage. Avec le terrain ما راحش نصيبوه un terrain plat واجد, d'accord? Déjà, avec le terrain, c'est un terrain naturel. C'est-à-dire terrain naturel. D'accord? Donc, c'est beau faire soit des trous, ou là, c'est beau faire, ou là, c'est beau des terres à enlever, les etc. D'accord? Donc, avec le terrain, باش نسقموه, باش نقلعوا منه les terres, ou là, نزيدوا فيه les terres, ونردوهم, ونردوه بلا. واش لازم نديروا؟ لازم نديروا les travaux, اللي نسموهم des travaux de terrassement. Donc, terrasser, soit l'extraction de matériaux, c'est-à-dire les matériaux, un compactage, c'est-à-dire une fois que les matériaux le terrain plat, un compactage. Compactage, le sol il devient plus dense, il devient plus consistant, d'accord? Avec peut-être du décapage de la terre végétale. La terre végétale compte généralement, c'est-à-dire la surface de terre. Nous à peu près une épaisseur de 20 cm de terre végétale. Parce que les terres, ce sont des terres mous, donc nous allons une zone de dépôt et peut-être il y a un d'accord? Il n'existe pas un seul matériau à terrasser, mais plusieurs sortes possibles. C'est-à-dire les matériaux les il y a plusieurs types de ce matériau, soit des rochers, ou des terres, graviers, sabliements ou argile. D'accord? Donc les engins les les terrains, le terrain d'accord? En travaux publics, le matériel les engins de terrassement la pelle hydraulique. La pelle hydraulique, ça consiste à terrasser, charger. Donc, tu le terrain ou charger le camion directement. La pelle hydraulique. Et surtout, nous avons le niveau. Par exemple, on a un terrain naturel, on a 1 m 50 ou 2 mètres. Donc, nous avons la pelle hydraulique. Le booter repair, nous avons un sol c'est-à-dire un sol qui est par exemple la roche ou là c'est-à-dire on veut pousser les terres on nous fait une zone de stockage donc le booter repair. Le chargeur il consiste à charger les terres, c'est-à-dire les terres اللي درنا لهم التراسمون راح ينفذوهم بالشارجور ونحطوهم في الكاميون تاعنا. الكاميون كيفاش نسموه un damper. D'accord? Il y a d'autres camions qui sont pour le transport ou pour le chargement, d'accord? Mais le damper il est utilisé dans le cadre des travaux de terrassement en travaux publics, c'est-à-dire les routes ou les plateformes, etc. D'accord? Donc le damper c'est un camion, mais qui est très, c'est-à-dire qu'il a la capacité très grande, d'accord? Donc il consiste à charger et transporter les terres qu'on a terrassées déjà. Le compacteur, on a compacter le sol باش نردوه plus dense ou plus consistant, d'accord? C'est-à-dire un compacteur qui m'aide. La niveleuse dit la dernière phase du terrassement pour niveler le terrain باش نردوه niveau, d'accord? C'est un engin vraiment il est très difficile à manipuler, d'accord? Le scraper, c'est pour le décapage et le transport, donc presque la même chose que le chargeur, sauf que c'est-à-dire il va transporter, mais il lâche le camion, d'accord? Mais il lâche les terres le camion. Donc, نشوفوا في les bâtiments le matériel utilisé c'est-à-dire presque le matériel de travaux publics sauf qu'il est plus léger, d'accord? Le tractopelle par exemple il est plus léger, mini matériel ou là les manœuvres directement ou là ils font directement le terrassement, d'accord? Les travaux les décapage de la terre végétale c'est terrassement en découverte. Terrassement en découverte, il consiste à enlever la terre végétale sur à peu près 20 cm. C'est-à-dire à peu près une couche de 20 cm de terre végétale. D'accord? Les fouilles, les travaux
نصيبوهم في التيراسمون. كاين لي فوي اللي هما الحفر اللي راح نستعملوهم سواء بور لي فونداسيون دو باتيمون داكور سواء بور لا كاناليزاسيون من نحطوا لي تويو دو غاز ولا دو لو بوتابل اكسيتيرا داكور. دونك لي فوي كاين 3 تيب. كاين لا بروميير سون لي فوي اون ريغول هاولي هنايا اون 1 فوي اون ريغول وين تكون لا لارجور تاعهم صغيره انفيريور ا 2 متر اي لا هوتور شحال نهبطوا هذه انفيريور ا 1 متر داكور. هادو نستعملوهم يكونوا جينيرالمون في لي سيميل ايزولي ولا دي فونداسيون داكور. Le deuxième type, ce sont les fouilles en tranchée. Les fouilles en tranchée, la hauteur est supérieure à 1 mètre, mais la largeur est inférieure à 2 fois la hauteur. D'accord. Donc, le type, les fouilles en tranchée, c'est les travaux de canalisation. Les tuyaux de gaz ou les tuyaux de l'eau, les canalisations de l'électricité, etc. D'accord. Le troisième type, c'est les fouilles en excavation. Les fouilles en excavation, les fondations, par exemple des bâtiments, dans le cas d'un radier général. D'accord. Il y a un troisième type de fondation, les radier général, les fouilles en excavation. Le mode d'ouverture. Le mode d'ouverture, c'est-à-dire qui fait les fouilles تاعنا. D'accord. Est-ce que نهبطولهم directement verticalement de manière verticale ou là en talus. En talus, c'est-à-dire نهبطوا بالحفرة تاعنا d'une manière avec une pente, c'est-à-dire en utilisant une pente باش les terres هادو ما يهبطوش عليهم. D'accord. Donc كاين deux types. Le type vertical ou le mode d'ouverture vertical a des avantages et des inconvénients. Même en talus, il a des avantages et des inconvénients. Je vous les avantages le type en mode d'ouverture verticale. On a un déblai minimum. Le déblai, c'est quoi? D'accord? Pas de stockage. Je vais directement sur le d'accord? Mais par contre, en talus, لازمنا نقلعوا plusieurs terres, c'est-à-dire هاد la partie غادي كاع تنقلع باش le talus soit stable. D'accord? Les inconvénients du mode d'ouverture verticale, لازمنا نديروا la mise en œuvre de stabilité de blindage. D'accord? Parce que علاش le mode d'ouverture verticale باش نهبطوا verticalement لازمنا نبروتيجيو, on doit protéger هادو les terres. D'accord? Pour les protéger, on doit mettre des panneaux soit métalliques ou là en bois اللي نسموهم stabilité du blindage. En talus, parce que le talus il joue le rôle d'un stabilisateur des terres. D'accord? Donc, la stabilité du blindage. D'accord? Donc, les modes d'ouverture. Le calcul des terrassements. Le calcul des terrassements, c'est-à-dire les terres la notion de déblai et remblai. Le déblai, c'est quoi? Le déblai consiste à enlever des terres. C'est-à-dire les terres les ramènent من نبغوا نقلعوهم نسموهم دي ديبلي. داكور. لي تير اللي رانا حين نزيدوهم اللي هاولي هنايا ديجا هادو نقولوا اللي باين نزيدوهم نسموهم دي غومبلي. داكور. دونك هادو لي دو نوسيون عندنا ديبلي عندنا غومبلي. الديبلي راه اون بلاص رانا باغيين نقلعوه, الغومبلي رانا باغيين نزيدوه في ان ترو نبلعو به. داكور. شوفوا لا نوسيون دو فوازونمون. اش معناتها لو فوازونمون؟ هادو لي تير ولا هذا لو ديبلي من رايحين نقلعوه راهم اون بلاص راهم في لو ترو تاع وين نقلعوه. دونك واش راح يصرى؟ راح يصرى ان فينومين دو فوازونمون اللي هو هذاك الفوليوم تاعنا راح يزيد بون كونتيتي. باسكو علاش كان مدكس ديجا في هذاك لو ترو, صافي كانت عندها اون كونتيتي باغ اكزومبل 1 متر كوب, من قلعناه حسبنا 1,25 متر كوب زادت هذيك لا كونتيتي. هذا لو فينومين سموه لو فينومين دو فوازونمون كي سو فينومين دو ديكومبريسيون. باسكو علاش لي تير كانوا كومباكتي ولا كانوا كومبريسي. Une fois يخرجوا هذوك لي تير يولوا ديكومبريسي, دونك لو فوليوم تاعهم يزيد. كيفاش يزيد هذا لو فوليوم؟ يزيد على حساب لو تيب دو تيران ولا لو تيب دو سول تاعنا. داكور. باغ اكزومبل l'argile, l'immense sable argileux عندهم ان كويفيسيون دو فوازونمون 1,25. واش معناتها 1,25؟ معناتها كانت عندنا 1 متر كوب, اون فوا خرجناها ولات 1,25 متر كوب. Le deuxième type, par exemple, le sable graveleux, عندها un coefficient de foisonnement 1,10. عندها عندنا 1 متر كوب من خرجناها ولات 1,10 متر كوب. Donc هذا c'est un phénomène de foisonnement qui est très nécessaire pour le calcul des terrassements.
نروح نشوفوا لو بلانداج هضرنا عليه قلنا في المود دوفرتور باغ اكزومبل مود دوفرتور فيرتيكال عندنا لازمنا نديرو ان ستابيليزاتور دي تيران اللي يسموه لو بلانداج داكور وين نحطو دي بانو كو سوا ميتاليك ولا دي بانو اون بوا باش يشدو لنا هذوك لي تير لو droite et gauche داكور باغ اكزومبل عندنا هنايا اون فوي اون ترونشي باش نحطو الكاناليزاسيون لازم لنا هذو لي تيران ما يطيحوش علينا من الاول دونك نديرو ان سيستيم دو بلانداج اللي هما qui consiste à mettre en place des panneaux métalliques ou là en bois et des pièces ou là des caissons باش يشدوا لنا لي تيران تاعنا d'accord bon le mode opératoire هضرنا عليه قلنا décavage la terre végétale les terrassements les remblais les blés etc. La dernière phase ça consiste la sécurité c'est-à-dire une fois كملوا les travaux de terrassement لازم نديروا c'est-à-dire des grillages avertisseurs en fonction des réseaux par exemple حنايا استعملنا des fouilles en tranchée c'est-à-dire باش نحطوا des canalisations pour l'eau potable par exemple لازم نديروا des grillages de couleur bleue donc une fois تكون تحفر نتا après تصيب un grillage de couleur bleue تعرف بلي راه كاين un tuyau de l'eau potable l'électricité نديروا un grillage rouge le gaz نديروا un grillage jaune etc. donc هذا فيما يخص le cours des terrassements va passer directement au calcul des terrassements نشوفوا في TD numéro 2 ونبداو TD numéro 2 c'est-à-dire TD terrassement exercice numéro 1 هذا فاش تدي فيها deux exercices d'accord donc l'exercice numéro 1 dans le cas de la réalisation du terrassement d'un projet de construction d'un bâtiment il est nécessaire de déterminer la capacité de transport d'un camion en mètres cubes le volume des terres à évacuer le nombre de camions nécessaires à la réalisation de ce travail d'accord donc dans le cas de la réalisation d'un terrassement d'un projet d'accord on a un projet de construction لازمنا نديرو un terrassement c'est-à-dire غادي نحفروا نقلعوا des terres d'accord هذوك les terres غادي نحفروا نقلعوهم وندوهم في une zone de décharge ou une zone de stockage d'accord les questions la capacité de transport d'un camion c'est-à-dire en mètres cubes un camion شحال يقدر يرفد en mètres cubes d'accord le volume des terres à évacuer شاولا le volume اللي غادي évacuer شحال le volume اللي غادي évacuer le nombre de camions nécessaires à la réalisation de ce travail c'est-à-dire شحال يسحق من camion باش نرياليزي هذا le travail de terrassement d'accord عطانا comme données les données اللي عطاهم le coefficient de foisonnement qui est égal à 1,25 قلنا le coefficient de foisonnement c'est quoi c'est-à-dire les terres اللي راهم عندي une fois نقلعهم غادي يزيدوا parce que غادي يصرى un phénomène de décompression d'accord donc 1 mètre cube شحال غادي يولي 1,25 mètre cube d'accord عطاني ثاني la masse volumique du sol c'est-à-dire le sol تاعي شحال يوزن قال لك 1800 kg par mètre cube d'accord عطاني la durée prévue du chantier c'est-à-dire le chantier هذا عنده un délai ou une durée de 3 jours ما لازمش تفوت 3 jours d'accord عطاني la distance chantier décharge c'est-à-dire راني في chantier راني نخوي في le sol تاعي وين غادي نديشارجيه في une zone اللي تبعد على هذاك le chantier ب 12 km d'accord donc la zone de décharge تبعد على الشانتيي 12 km donc غادي نخوي ونديها في la décharge par des camions bien sûr la décharge se trouve avec une distance de 12 km à partir du chantier d'accord donc le temps de déchargement du camion قال لك un camion وين يكون معمر من يبدا يخوي في السول تاعو غادي يدير الوقت هذا تاعو سي 0,1 heure d'accord donc le temps de déchargement الكاميون باش يخوي هذاك لو سول راح يستغرق 0,1 heure d'accord le temps de travail journalier شحال يخدموا خدامه في النهار يخدموا 8 heures d'accord le volume en place de terre à excaver c'est-à-dire le volume les terres اللي راني باغي نخويهم d'accord راهم en place سموه le terrain naturel d'accord قلنا هذا le volume هذا de 2000 mètres cubes رانا باغي نخووه بصح لو فيت كو نخووه راح يزيد ان كويفيسيون دو فازونمون d'accord c'est-à-dire هذه 2000 mètres cubes ما راحش تكون 2000 mètres cubes راح تزيد لو فيت كو نخرجها من لو ترو تاعها d'accord le rendement de la pelle l'engin اللي راح يحفر ويعمر في الكاميون تاعنا سموه لابيل d'accord le rendement تاعها c'est-à-dire شحال تخدم هاد لابيل تقدر تخوي 125 متر كوب في الساعه في 1 heure تخوي 125 متر كوب d'accord
لا كاباسيتي دو كاميون، الكاميون شحال يقدر يرفد؟ يقدر يرفد 28000 كيلوغرام، ستادير ما نقدروش نزيدو فوق هاد لو بوا هذا، نعطوه 28000 كيلوغرام. لو فوليوم دو لا بان اللي ترفد اللي جايه في الكاميون، داكور، الفوليوم تاعها سي 14 متر كيوب. دونك انا نقدر نعمرها ب 14 متر كيوب، بصح ما لازمش نفوت 28000 كيلوغرام. ستادير الا عمرت 14 متر كيوب تاع حديد سي سور راح تفوت لي 28000 كيلوغرام، والكاميون ما يقدرش يرفد هذيك لا كونتيتي هذه، داكور. دونك هو يقدر يرفد 28000 كيلوغرام ولا بان تاعو ترفد 14 متر كيوب. لا فيتيس دو كاميون ا شارج، الكاميون يكون مشارجي ويروح للزون دو ديبو اللي قلنا تبعد على الشونتي ب 12 كيلومتر، يروح بإون فيتيس دو 30 كيلومتر على، داكور. مين يجي مولي خاوي لا فيتيس دو كاميون فيد يولي بإون فيتيس دو 50 كيلومتر على، داكور. دونك هادو هما لي دوني نيسيسير باش نحسبو la capacité de transport d'un camion, le volume des terres à évacuer, le nombre de camions nécessaires à la réalisation de ce travail. D'accord? On va dire que les données. Donc, nous allons la solution. La capacité de transport d'un camion. Il y a la question numéro 1. Quelle est déterminer la capacité de transport d'un camion en mètre cube. La capacité de transport d'un camion en mètre cube, le camion تاعنا يقدر يرفد 28000 كيلوغرام. ولا بان تاعو سي 14 متر كيوب، داكور. لو سول تاعنا يوزن 1800 كيلوغرام في المتر كيوب، داكور. دونك حنا غادي نبقاو نعمرو في الكاميون، ما لازمش نفوتو 28000 كيلوغرام وما لازمش نفوتو 14 متر كيوب، داكور. دونك باش نحسب لا كاباسيتي تاع الكاميون تاعنا شحال يقدر يرفد اون متر كيوب، نقسمو لا كاباسيتي تاعو اون كيلوغرام اللي هي 28000 كيلوغرام سور لو بوا ولا لا ماس فوليوميك دو تيران تاعنا ولا دو سول، داكور. دونك 28000 سور 1800 تعطيني 15,55 متر كيوب. دونك اون تيرم دو متر كيوب يقدر يرفد 15,55 متر كيوب من هذاك لو سول. مي لو فات كو لا بان تاعو ترفد غير 14 متر كيوب، دونك لا فالور روتوني سي 14 متر كيوب، داكور. دونك يقدر يعمر كاع لا بان تاعو اللي ترفد 14 متر كيوب من هذاك لو سول. دون لو كا وين كان هذاك لو سول كان باغ اكزومبل ثقيل على 1800، دونك يقدر تكون هاد لا فالور قليله، قل من 14، داكور. تقدر تكون 13 متر كيوب. دونك سا ديبون لو بوا ولا لا ماس فوليوميك دو سول اللي غادي ترونسبورتي هذاك لو كاميون، داكور. دونك لا كيستيون نيميرو 1، لا كاباسيتي دو ترونسبور دان كاميون ان متر كيوب سي 14 متر كيوب. La deuxième question, c'est la détermination du volume des terres à évacuer. C'est-à-dire, le volume des radines évacuées. Donc, comme je vous fais les données, le coefficient de foisonnement c'est 1,25. Pour atteindre le volume en place des terres à évacuer, c'est 2000 m3. C'est-à-dire 2000 m3, on va faire le coefficient de foisonnement pour savoir le volume à évacuer. D'accord? Donc, le volume des terres à évacuer qui est égal à 2000 m3, c'est le volume des terres en place, multiplié par le coefficient de foisonnement, ça donne 2500 m3. Donc, après décompression du sol, on va avoir 2500 m3. C'est le volume qui est évacué. D'accord? On va la troisième question. La troisième question consiste à calculer le nombre de camions nécessaires à la réalisation de ce travail. C'est-à-dire, combien de camions pour réaliser le travail. Donc, هنا وين غادي نستعمل presque كامل les données تاعي باش نعرف شحال نسحق من الكاميون. D'accord? La première des choses اللي لازمني نحسبها، bon pour calculer le nombre de camions لازمني نفوت على 5 تاع les étapes. D'accord? 5 étapes nécessaires ما يتبدلوش في chaque projet. هادو هما les étapes. D'accord? نبداو l'étape 1, calcul la durée du cycle. C'est-à-dire un camion من يعمر يشارجي ويروح la décharge ويعاود يولي شحال يدير من الوقت. داكور؟ شحال لا دوري تاع هذا لو سيكل، هذا نسميه ان سيكل، c'est-à-dire aller retour. داكور؟ دونك هاد لا دوري مكونه من 4 تاع لي دوري. داكور؟ الاولى لو طون دو شارجمون، شحال يدير الوقت من يكون يشارجي. داكور؟ دونك عندنا لو فوليوم دو لا بان تاعو اللي هو 14 متر كيوب يقدر يرفدها. on va le diviser par le rendement de l'appel parce que l'appel قلنا ترفد تخدم شحال لو روندمون تاع لابيل. فوالا لو روندمون دو لابيل سي 125 متر كيوب بار اور. لابيل ما تقدرش تخوي فوق هذا الشيء، تقدر تخوي 125 متر كيوب في الساعه. لو كان ديفيزو لو فوليوم تاع لابان دو كاميون بار لو روندمون دو لابيل راح نصيب لو طون دو شارجمون. داكور؟ شحال غادي يدير وقت باش يشارجي هذيك 14 متر كيوب. داكور؟ دونك راح يدير 0,112 heures. Le deuxième temps اللي لازم نحسبوه c'est le temps de transport à charge.
دونك شحال غادي يدير وقت من يروح وهو مشارجي. شاولي لي دوني اللي عندنا قلنا بلي لا ديستانس ما بين لو شونتي و لا ديشارج هنا سي 12 كيلومتر داكور. وشحال لا فيتيس تاعو من يروح مشارجي سي 30 كيلومتر على لور داكور. دونك اون ديفيزون 12 كيلومتر بار 30 كيلومتر على لور راح نصيب الوقت اللي غادي يديرو هاد الكاميون من يروح مشارجي داكور. راح يدير 0,4 heure. Le troisième temps qu'on doit calculer, c'est le temps de déchargement du camion. هذا ما نحسبوش عطاوهم كوم دوني داكور. قال لك يستغرق وقت باش يديشارجي هذيك لي 14 متر كوب يستغرق 0,1 heure داكور. لو طون دو ترونسبور ا فيد ستادير هو صاي ديشارجا في هذيك لا زون وراه راجع داكور. من غادي يجي راجع شحال قلنا لا فيتيس تاعو من يكون خاوي سي 50 كيلومتر على لور داكور. دونك الوقت اللي غادي يديره سي لا ديستانس اللي هي 12 كيلومتر ديفيزي بار لا فيتيس 50 كيلومتر على لور تعطيني الوقت اللي هو 0,24 heure. دونك من غادي يديشارجي من غادي يرجع غادي يدير 0,24 heure. دونك لا دوري كامله تاع هاد لو سيكل ستادير شارجمون اي ترونسبور ا شارج بلوس ديشارجمون من بعد يعاود يرجع نجمعهم كامل راح تعطينا 0,852 heure. دونك هذا سموه ان سيكل شارجا بعدها راح بعد ديشارجا بعد رجع دار 0,852 heure داكور. La deuxième étape consiste à calculer le nombre de voyages par jour. D'accord. Donc un camion شحال قلنا يدير وقت في ان سيكل يدير 0,852 heure داكور. باش نعرف شحال يدير من فواياج في النهار دونك عطاوني كوم دوني قال لك في النهار شحال يخدموا 8 heures ولا لو طون دو طرافاي جورنالي ما يقدروش يخدموا فوق 8 heures دونك يخدموا 8 heures. باش ندير نقسم هذه لي 8 heures ديفيزي بار لو طون دان سول سيكل داكور تعطيني 9,38 حنا ندو 9 donc soit un nombre de 9 voyages par jour. Donc le camion شحال يخدم 9 voyages par jour d'accord. 9 voyages par jour. Donc نشوفوا le volume évacué par jour شحال يدير هذا الكاميون شحال ييفاكوي من متر كوب في النهار d'accord. donc volume évacué par jour قلنا غادي يدير 9 voyages وشحال يقدر يرفد 14 متر كوب دونك 9 fois 14 c'est 126 متر كوب d'accord. donc un seul camion يقدر évacuer في النهار 126 متر كوب d'accord. le volume évacué par un seul camion pour les 3 jours في 3 jours في un seul jour يرفد 126 في 3 jours شحال 126 multiplié par 3 d'accord تعطيني 378 d'accord. هذا ان سول كاميون يقدر يخوي في 3 جور. علاش قسمنا على 3 علاش دينا 3 جور باسكو في لي دوني اش قال لك لا دوري بريفي دو شانتيي elle est égale à 3 jours d'accord. donc c'est pour ça راحنا نحسبوا le volume évacué par un seul camion pour les 3 jours d'accord. ça donne 378. le nombre de camions nécessaires donc غادي نوصلوا لا ريبونس تاع لا كيستيون تاعنا شحال نسحقوا من الكاميون. حنا شفنا بلي لو فوليوم تاعنا حسبناه اللي غادي ايفاكويه هو 2500 متر كوب هاو حسبناه في الفيديو 2500 متر كوب. و ان سول كاميون شحال يقدر ايفاكوي في 3 جور 378 متر كوب. دونك نقسموا لو فوليوم تاعنا 2500 بار 378 غادي نصيبو 6,61 سوا ان نومبر دو 7 كاميون. دونك لو نومبر دو كاميون اللي نحتاجوه في هادو لي 3 جور باش نكملوا الخدمه تاعنا دون لي ديلي نحتاجو 7 كاميون.